चलतु योगा क्लास को जीवा एटा तो आमर आजकल रुटीन हो जाइए सबदिन सका योगा क्लास रेडी हो आज कौन सार आसबे आम मैंने आम समस्ते निजे निजे करूँ दी दिन सार आसबे चलतु बाहर पड़लु आम योगा क्लास को जीवा योगा क्लास सारिकी से फुल फुल तोड़िकी आसचु जय जगन्नाथ आपण मैंने सब केमती अच्छा मु भल अच्छी आज सकाळु सकाळु आज गोटे काम करिया जाऊँ योगा क्लास रु तलू पलि आसिलु सकाळु उठिकी योगा करिया गलु योगा करके आसिलु योगा करके आसिकी यांक पई हलुआ टिके बने देछि ये हलुआ जलखिया खाइबे आज सकाळु गरम तो देखु सकाळ केमतिया हालत देखु गरम होची सकाळु सकाळु आज गोटे कामटे करदेवी आसतु आज वर्षकर गोटे कम यहाँ कहले चले वर्षकर आंब आचार से वर्षकर गोटे कम ना आंब सीजन रे आचार टे कर रखिदे वर्षक जाक 2 वर्ष गला वर्षे कौन ता पूर्व वर्ष करी 2 वर्ष गला गला वर्ष करनी आचार ए वर्ष टी आचार करवा मु खलिकोट रू आम गचर आंबर नहीं आसती 2-3 दिन जुआई सुखी रखी आज सका मुझे गरम हो आज आचार कम सारदेवी दिन जाक जहाँ करवा कथा करवा से आज सका ये करके रखी सब रेडी कर रखी चलतु मु आचार के प्रस्तुत कर देखिया आंब आचार करने प्रकार आंब 10 किलो नहीं जुआई आंब 10 किलो नहीं 2-3 दिन जुआई करवा आंब ये 10 किलो आंब नहीं आंब रखी बाकी 10 किलो आचार करने जोईवाई रखिदे आंब ये 10 किलो आंब नहीं जुआई सुखई दी 2 दिन जुआईली गोटे दिन सुखाइली सुखई सारे आंब मु 4 किलो गुड़ आनी भाभी खटा को देखिकी 2 किलो चीनी पकेबी सोरिष तेल 1 लिटर नहीं हेंगू मेथी मेथी पानमहुरी तापर लंका गुंड हलदी गुंड सोरिष ये सोरिष टाक सुखेकी रखिदे या ग्राइंडर करिया मेथी पानमहुरी भाजी हेंगू मेथी पानमहुरी भाजी ग्राइंडर करवा गुड़ टाक तरल सारा पर ये सब आंब गोटा गोल सकाळ टाइम टा गरम भीषण होउची योगा क्लास आसिक आज कली ब्रेकफास्ट बनई हलुआ करदेली आज बनईबी आंब आचार यहाँ गोटे वर्षकर कम यहाँ सरीगले गला पुओ झील सब से अलग अलग कोरा आचार किए कहूँ राग लुणी आचार से यहाँ तो खलिकोट आम गचर आंबटा यहाँ गचर आंब तोड़िकी सी आचार काटिकी से मु 2 दिन जुआई जुआई आज प्रस्तुत कर चलतु मुझे आंब आचार सब कम प्रस्तुत करवा चलतु गैस टा ऑन करदे प्रथम मेथी टाक हल्का भाजीदे मेथी टा पकईकि मु हल्का भाजी दूसरी गैस टा मेथी टाक बेसी भाजबानी कारण बेसी भाजिले पिता हो हल्का मेथी टाक भाजीदे बेसी मेथी टाक भाजबेनी कारण मेथी टा बेसी भाजिले पिता हो सौंफ टाक भाजीदे पानमहुरी टाक भाजीदे पानमहुरी टाक आम भल कर भाजा कारण पानमहुरी बास्नाटा ही आमर आचार बास्नाटा भल फ्लेवरटा आसो से पानमहुरी टाक भल भाव भाजी
ସୋରିଷ ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯେତେ ଚିକଣ ଫାଇନ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ହେଙ୍ଗୁଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଗରମ ଗରମ କଡେଇରେ ପକେଇଦବା, କାରଣ ସିଏ ଗରମରେ, ଏଇଟା ତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଙ୍ଗୁଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଗରମ କଡେଇରେ ପକେଇଦବା। ଆମେ ଗୁଡ ଯାକକୁ ତରଳେଇକି ପକେଇଦବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତରଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡ ଯାକ ଟିକେ ତରଳେଇ ଦବା। ସବୁବେଳେ ଆଚାର ପାଇଁ ପାଣିଆ ଗୁଡ ହିଁ ଭଲ, କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ଗୁଡ ନେବେନି, ପାଣିଆ ଗୁଡ ନେବେ। ଜଷ୍ଟ ତରଳି ଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ପାଉଡର ବନେଇବା। ସୋରିଷ, ମେଥି, ଜିରା, ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ସବୁ ବନେଇ, ମେଥି, ପାନମହୁରି ସବୁ ପାଉଡର ବନେଇବି। ତାପରେ ଏବେ ତ ଗୁଡଟା ପିଘଳି ଯାଇଛି, ଚଲନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜଳଖିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହାଲୁଆ ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। ଆଉ ତମେ ଯେତେ କାମ କର, ଘରର ତ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଡେରି କଲେ କଣ କଲେ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଚଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଟା ଦେଇଦଉଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦବା। ସୋରିଷ ଟା ପୁରା ଫାଇନ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଚଲେଇ ବି ଦଉଛି। ଆସ ଏ ଟପଟାରେ ସବୁତକ କରିକି ମିଶେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଗୁଡ ତରଳେଇ ଦେଇଛି, ଆମ୍ବ କାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ହବନି, ଘାଣ୍ଟି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଉଠ ସେଇଠୁ, ଉଠ ସେଇଠୁ, ଉଠ ଆଗରେ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ହଁ ସବୁ ପକେଇ ସାରି ଶୁଖେଇବି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ପକେଇବା ଏବେ ଗୁଡ। ଦେଖିଆ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ଗୁଡ ତ କରିଛି, ଆଉ କେତେ ପକେଇବା। ପାଗ କଲି ପରା, ଆଉ କଣ ତରଳିଛି ତ, ଆଉ କଣ। ଆଉ ସେଇଟା ଅଲଗା ହବ। 5 ଲିଟର ଗାଡି ଆର ମାସରେ ଆସିନି କି? 5 ଲିଟର ଲିଟର ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ, ହଲଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନମକ ପକେଇଥିବା, ଦେଖିବା ପରେ ପକେଇବା, ଚାଖିଲା ପରେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ହଁ ମୁଁ ଆଚାର କରୁଛି, ସିଏ ନମକ ସମକ ଡାଳି ଦେତେ ଆଉ। 4 ଚାମଚ ପକେଇଛି, ଦେଖିବା ଆଉ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଥି, ପାନମହୁରି, ସୋରିଷ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଛି ଆମ୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିଛି। ଟିକେ ଗୋଳେଇବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବର୍ଷକର ଆଚାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏବେ 8 ରୁ 10 ଦିନ ଆମେ ଶୁଖେଇବା ଖରାରେ, ତାପରେ ଜାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରଖିଦବା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ରିଶ୍ତେଦାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଏଇ ଆଚାର ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ନେଇ ଖରାରେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଚାର ବ୍ଲଗ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଲଗା କିଏ କେମିତି କରିଥିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣ ଆଚାର ବନେଇବା ଦେଖିବା।